Hello my guys, di atay bagong stand nga sa tawag aning electric fan. Ano sa ni? Stand fan. Stand fan Wow, nga. nindot kay color guys. Oh wow. Ito putuyo kon. Mura sa sunflower. Oh, dapat ay dagan na simbolon may guys. Oh, si color ani, orange, yellow green. Orange iyang pako. Allah, kisa man na maumot. Dara. Ma. Di may guys muna iyang kuan. Des sa ubos. Di atay oh wow, nice kay forma guys oh. Simbolon pa na to ni may guys. Oh, nato na forma may guys. Oh, guwapa kayo may guys. Oh. Sa lipot. Oh, wow, kanindot sa tuyok ko. Nindot kay sa kuan oh. Humot lagi. Diyan humot. Ba, wow. Saan humot? Mo na siguro yung baho. Wow, kanindot. Update my guys, new stocks money. Sa ganahan dong mo dire dali. Diri lang sa Baratino. Ma.